आज भेंडी आलू झोल ता सहित ना भेंडी आलू झोल गरम भात ये सब खतरनाक आइटम कौन मन को हाँ किए खाती ओहो हाँ भात डाली बसी गला आलू कौन खड़ा हम हाँ हाँ कौन भेंडी भेंडी झोल आंबुल पखाला ना एबे खाइबो ना ना पखाल रे खराब हो ओ सिमेई पुणी हे गला एली सिमेई टाकू कोन करबे ना गरम करिकी अब आसी फोपड़ी गरम कर कमन दे मोटा रासुजी कोन पकी के आछो दही बाइगण अच्छे पुणी रुटी अच्छी पूरी अच्छी सेवड़ा अच्छे बड़ा आइबन की ऊपर कोडा बेदी हिथो कोडा ऊपर एवड़ा जो सोया देखिया उथर तो गरम करिबो खरा बेलो देखिया एबे न मोर खरा बेलो मु कहि छ एबे किछ खाइबिनी मु पेट फुल अछि एबे किछ दियो ना जा खाइ खरा बेलो देखिया सज हो हेला नि एटा की ओहो ये हेलानी एटा से कोन करियो पुणी कोन मो एटा किछ ना एटा बंद हे साले एटा खाली फकुछ ओहो आ दिन पे रोसे सु हे जाई छै दिन पे हेटा बा पखाल खाइबो मत डालमा अछि पूरी अछि अरे आसिले खबर आउ काई हबो मामू दे दिसे हां हां दिन बेला कोबी बोबी हो नहले हमरा आउ खाली पक्के देकी चकटा चकटी पे खाइ हां हां हो हो ई कोन पूरी मिठाई की टाइम मिलन तो जिबे हां खाइ दियो डाली पूरी रोटी सिमेई नहीं हां खाइ दियो हे मु खाइबी ना मु टोटली खाइबी मु लंडे पाटे पइस खा खाओ चल जी पूजा मध्य थाई एमंत भावे सर्वभूते अन्यान्य देखि बनिरते से ज्योतिर्मय आत्मजनी गुण प्रवाह भेद घेनी आभासे यथा सखाळु माने कोन ये तार स्कूल बाहर चेक थे से दिया तो गुरु ए भीतर को पड़े हां एडी हाथ कोई नहीं से पूरा बोल ये तारा धन आज कोन भाई सैंडविच हां आरो भाई ना खाइबी दोंडी तोरा तो खने खाना से 5 घंटा तो बिगाड़ेलो दे मोर दे ओ संगे संगे खायल नहीं ताको खंडे आलू दे देला पहला आलू खाइबू ये पहला हां खाइ देई को जी मोर दे माने भाबे आ पारो हो जा मटन झोल टिके होउची आज हबनी काली हबो साग मुळा फुळा पड़ी के हबो ई कोन होचनी ए आस्तिला तमे खाइ परिबोनी साडू आस्तिला हाँ केते थरा पर पाको खाउछ मंचूरियन हे गला हे से भीतर टे कंचा रही छे कंचा माने कादुआले कादुआले सेटा कहजो हां मु तो बुझले नरम हे जाइला हा टे कादुआलिया लागुचे सेटा बुझतले सेटा मु कुछ भीतर टाणतले मते नरम हैला ना ना सेटा कादुआलिया लागुचे छोटो छोटो शांतिले भलो छोटो ने सेटा हबनी कदापि बुझी पारलो सेटा खाली छाणी थांदो सेटा खाली छाणी थांदो गोळै की खाई थांदो मते कहि थांदो जो ग्राइंडिंग काई ना ना गुट्टा तो हुए किन बढा लागे ग्राइंडिंग केमिति करंती जानछो ग्राइंडिंग करी की ता धेरे आलू मिसांती माने ए जो सोयाबीन आलू मिसांती से तो गोट्टा सेमती कन्फर्म गोटा गोटा ना हेडे चिल्लीटा से तो बडे नाही सेटा भीतर टी देखिले मोबाइल एटा किंतु बढ़िया लागुथला भल नथला आ ए पूरीटा भल नथला पूरी कोबी काटे देबी उनके पानी पीबो
हाँ ना ना देह खराब हो पूरी डालमाटा मस्त ହେଇଛି। हाँ आज तो सही पूरी डालमा ଶାଗ କରୁନାହାନ୍ତି। शाग पा काली की हम काली की शाग हम शाग को कौन खाइब कहल एंडुरी पिठा शाग को एंडुरी पिठा मु काटी दौ दियो मत छुरीटा दियो खाली छोटा दियो छुरी दियो मु गोभी काटी दिए केते समय 2 मिनिट गोभी काटिया गोभी ହେଇଗଲା कहीं खाइबे के कथा सब नहीं के खाइबे नहीं ठीक बोल से आसीले सुंदर पूरी समय खाइबे और भात समय खाइबे ओ हो को बासी आलू पकेलो सजा ओ कोबी पके दवा हो हो हे जा कौन रिंकी खाइबे को दउछ थाव दे दियो तो खाई दो छुआटा पूरी डालमा आलू चकटा भेंडी आलू पखाड़ कुनिया दाम पखाड़ खाई गले कुनिया को देखा ना खाइलेन सब हो खाई चलो मु मोर पूरी खाई दिए भल हो ना हौ हौ पुणी शाग बाछिलानी हाँ ए प्रभु थोड़ा देखा ना भजा हाँ ए शीत प्रबल बाबूलाल हाँ हाउ 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 बाबूलाल देख तो देख 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 हाँ जल्दी कौन करछ पिटू जीवा पिट्टू छ कहा रे तो सब समस्त नथिबो कि ना तुम तो कहिले तो कहिबो कौन कहली तो कहू ना कोनटा कर चलछि पिटू जीवा तो पिट्टी बा पूर्वरु कहि दियो हाँ एटा कोन केमती एमिति हमर देखन अष्टवक्र हेई जाइछि अष्टवक्र एटा के कर देइ जे सब এটা মু আসিলা আসিলা দিন দেখুছি এইটারে চাউল দুয়ারে केते वर्ष रा মু আইলি 19 वर्ष होला 19 वर्ष आ से 19 वर्ष ना 25 वर्ष कने हेतिबो मु आसिला रे न इयाठु आउ टिके ओजिनिया आथिला टिके ओजनर किंतु कोणा आथिला को पेज गाल गल से कोणा हे किछि नथि तमे एटा आसी करछ मिनिमम केते 20 वर्ष कने हबो हां 20 वर्ष होला मु 19 वर्ष होला 25 वर्ष रे तो वर्षे 2 वर्ष रे मैडम बांधली मु बासले 30 वर्ष लाडी केवल अट्टा दोसरा मजी कोणा तमे पूर्णिमा देखिले केते वर्ष होला आगर जो अट्टा दोसरा एटा भलो एटा ना साइज ना दिन ए दिन पुराना दिन कौन करछन कनी मु केते वर्ष पर देखि तू आयु 12 वर्ष होला मोर 2 वर्ष ना वर्षे वर्षे 3 वर्ष चार्जर लेनी कला वर्षे सत्तर जानि पानी ना ना मु देखी जेटा कोन देखी छी पूरा एकते तो पूरा गोलिया कर दे मु तो पूरा नजर रखी छी ना देखी छी मु देखी छी वर्षे हबा देखी छी ए प्रजापति घरे पसिलानी बागर बागर गोटे कार हबो ना शुभ काम हुए बागर हुए हां बाहागर ना ना जानचो हां पूरी हेता सेमिति कोन ना सेमिति बोला है जाकी ना ना लागी हो कोन कहले जोर ताती चे तळे फुट फुट होई लागी हो ए जो पूरी बा कोन हेता हेबा अछि बिला करी भाई हबो हमरा बेसी हो पूरी गाव मोर या सिजा तो अछि किछु कोबी तरकारी के कोबी ना कोबी उडा खाइ दिल टिके खाइबी बेसी नै हां अल्प दे खाइबी डाको राग न दल्ले म खाइ परिनी बा हो कर आलू खाओ तो मो मामा से पचारथिला से केते आलू खाउ जनी कोन आउ किछ नाही उपाय मु कहिली ना हेले भी परिया पत्र खाउची जति खाइबा कथा कंचा तो खाइ दउची आ ना आलू बेसी खा ना बापा मु सब दिन बेले छाडी के रही मु आलू को एमती भल पाउथि मोर पखाळा पखा आलू चकटा खाइ देले मते जर होले मु खाइ देले मते कमी जाय
ପଖାଳ ତ ଆଉଥିଲା ନ ଖାଇଲା ପରେ ମୋ ମନ ଆସେ ମୁଁ ଓହୋ ପୁରା ଗଲା। ଏଇଟା କି ଦେଇଥିଲି ଏଟା କାଲିଠୁ ହେଇଛି। ନା ନା ରଖିଆ ପିଠା ଏଣ୍ଡୁରି ପାଇଁ କଣ ଚୁନା ଗୋଳେଇକି କାଲି ଆଳୁ ପୁର ଦେଇକି ଦିଟା କରିବ ତେଣିକି ଛେନା ପୁରା କି ହୀରା ପୁରେଇକି ତାକୁ ଖାଅ। କିଲେ ବିରିରେ 250 ଚାଉଳ। ଓହୋ ଚୁନା ହଉ କର ଠାକୁରଙ୍କୁ ଶୁଏଇ ବସେଇ ଦଉନା ଘାରୁ ଘାରୁ କରିକି। ହଁ ଆମର ପୁରୀ ଚାଲିଛି ଏଟା ପଛୁଆ କଲା ବେଳକୁ କଣ କାଁ ମୁହଁ ଆସୁନି ତମେ ପିଠି ଉଡା ସେଇଠି ଯା କାନ୍ଥରେ ଗୋଟେ ଏମିତି ଏଇଠି ନା ନା ଦବାକୁ ପଡିବ। ନା ନା କାନ୍ଥର ଭାଙ୍ଗିକି ତମ ମୁହଁ ଆକାରରେ ଗୋଟେ କଣା କରିଦିଅ। ମୋବାଇଲ ତମେ ବସିଲେ ବି ହବ। ହେଇଯିବ। ମୁଁ ଏଟା ପୁରୀ ଗୁଡା ଏତେ ଧଳା ରଖ କଞ୍ଚା ଲାଗିବ ନା କଞ୍ଚା ଲାଗିବ। ମତେ ଏଇଆ କର ଯେତିକି ହଉଛି ବେଶୀ ବି ରହିଗଲେ ଧଳା ଧଳା ଦେଖାଯିବ। କୋବି ଗୁଡା କରିଦେଲ କୋବି ଭଜା ଟିକେ କରିଥିଲେ ମୁଁ ଆଳୁ ଦଳ ନଥାନ୍ତି। ତୁ କହିଲେ ଭଜାଟା କରିଦେବି କୋବି ଅଛି ନା ନାହିଁ ବା କାଲି ପନିର କରିବା। ସାନ ମା ସେଥରକ ହେଇଥିଲା ଖାଇ ନଥିଲେ କାଲି ଆସିଲେ ମୁଁ କଣ ଦି ଖଣ୍ଡ ନଥିଲେ କାଲି କିଲେ ଖଣ୍ଡେ ନେଇ ଆସିଲେ କିଲେ କାଇଁ ଯୋଉଟା ତ ବଢିଆ ଫୁଲୁଛି ଫୁଟବଲ ଭଳିଆ ଘରେ ତ ଆମେ ଏଇ ପନିର ଦେଖା ବୁଲିଯିବ ହେଇ ଭୁଲି ଯାଉଛି ଆପେ ଆପେ। ଏତିକି ବି ଠିକ ପୁରା ଧଳା ଗୁଡା ଗୋଟେ ଥର ପନିର ଖାଇଥିଲେ ଦିଲୁ ବାପା ଆଣିଥିଲେ 2 କିଲୋ। ଦଳା ଯେମିତି ସେମିତି ଖାଇବ ଦିଲୁ ବାପା କରୋନା ଟାଇମ ରେ 2 କିଲୋ ପନିର ଆଣିଥିଲେ। ସେ ବାପା ମୋ ପାଇଁ ଖାଲି ଧଳା ସେଇଠୁ ଖାଇକି ବିମୁର୍ଚ୍ଛା ବିମୁର୍ଚ୍ଛା ହେଇଗଲୁ ଆମେ 2 ଦିନ ପଡି ଖାଇନୁ ମୁଁ ସାନ ମା କୁନିମା 3 ଜଣ 3 ଜଣ ଆଉ କି ଖାଇଲେନି। ନାନୀ କହିଲେ ମୁଁ ଖାଇମି ତାର କଣ ମଙ୍ଗଳବାର ନା କଣ ଗୋଟେ ପଡିଥିଲା ସେ କହିଲେ ମୁଁ ଖାଇମି ହେଇଗଲା ଯାହା କରିକି ଖାଇଛୁ ଚିଲି କଲୁ ହଁ ମେଞ୍ଚେ ଖାଇନି ତାପରେ ଚିଲି ଛାଣିକି ଚଳିବ, ରଖିଲୁ, ହଁ। ମସଲା କଷିକି ତରକାରୀ କଲୁ ତାକୁ କେହି ଖାଇଲେନି ଆମେ ଖାଇଲୁ ହେଲା ହଉ ଚାଲୁ ନିଅ କଦଳୀ ନିଅ କଦଳୀ ମୁଁ ଖାଇପାରିବି ଖାଉ ଭୋକ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଛି। କେତେ ଖାଇବି ହଁ ଖାଅ ଠିକ ହେଇଗଲା ଲୋ ନନା। କୋଉଠି ତୋର 2ଟା କେମିତି ରହିଲା? ହଁ ଦେଖ କଣ ସିମେଇ ମୁଁ ଖାଇବିନି ନା ମୁଁ ଆଣିଛି ମାନେ ଖାଇବି ହଁ ଦିଅ କେତେବେଳେ ଖାଇବ ତମେ ଆଳୁ ଚକଟା ଲଗେଇ ଖାଇବ ଗୋଟେ ପିଲେ ତମର ସେଇଟା କଣ ଖାଇବ? ହଜାରେ ଟିକେ ନିଅ କହୁଥିଲ ହଜାର ବା ଭଲ ହଉନି ନିଅ ଭଦ୍ର ଟିକେ ହଉଛି ଖାଇଲ ଭଜା ସବୁ ତ ତମେ ଖାଇଲ ପୁରୀ କଦଳୀ ପୁଣି ଆଉ ଖାଇବିନି ମୋର 2 ଖଣ୍ଡ ହେଇଗଲା ନା ଆଉ ଖାଇବିନି। ଖଣ୍ଡେ ସଇଲା ତମର ମୋର ମାଗିନି ନା ନା 2 ଥର ପା ହେଲେ 2 ଥର ନିଅନ୍ତି 3 ଥର ନିଅନ୍ତି ନିଅ ମୁଁ କଣ ଆଣିବି ନିଅ ତମେ ଆଉ ଖଣ୍ଡେ ଖାଇବ ନା ଆଉ ଖାଇବିନି ଏଇଥିପାଇଁ ମୋର ଏବେଠୁ ଗୁଡ ଗୁଡ ୟେସ୍ ଗୁଡ ନଡିଆ ଛେନା ହେଇଯାଉ ସବୁ ଯାକ ଦେଖିବା ଗୁଡ ଦେଇକି ଠାସରେ କମେଇନି ଆଉ ଟିକେ ଗୁଡ ହବ ବା ବଢିଆ ଗୁଡ ନା ହଁ ଠାସରେ ଲାଗୁନି ସେ ଖାଇଦେଲେ ନା ଗ୍ୟାସ ଦେଇନ କି? ନାଇଁ ସିମ୍ କରିଦେବି ଏଇଟା ବେଶୀ ଅଠାଳିଆ ଆଉ ପରେ ନଡିଆ ପଡିବ ଏଇଥିରେ ପଡିବ ନଡିଆ ନା ସେଇଟା ଗୁଜରାତି ଫୁଜରାତି ପଡେ ବା ଗୁଜରାତି ପଡିବ ଆସ ଦେଖିବ ଆସ ଆସ ପୁରା ହଉଛି ପୁରା ହେଲାଣି ରାତିଠୁ କାଲି ପାଇଁ ଭୋକ ହବ ଭୋକ ହବ
ଘରେ ରଖିଦେଲେ କାଲି ଭୋରକୁ ଥାଉ ମାସକୁ ଥାଉ ଏଇ ଗୁଡଟା କିନ୍ତୁ ଭଲ ବାସୁଛି। ବଢିଆ ଗୁଡଟା ଭଲ ଗୁଡ ନା ହଁ ହଁ ଛେନା କମେଇ ଦେ ଭାରି ନିଦ ତାକୁ ଏଟା ଗାଲୁଆଟା। ଏମିତି କରନି ଉଠିକି ଖାଇକି ଶୁଅ ତମକୁ କେହି ଡାକିବେନି। ଉଠିକି ଖା ନହେଲେ ଡାକିଦେମି ବାପାକୁ ଏଇ ଖିଣା। ହଁ ଡାକିଦେଲେ ଜାଣିବୁ ଫୋଆଡ ଦନେ ପୋଖରରେ। ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଖାଇଛନ୍ତି ସେ ହଁ ବରା ସିଙ୍ଗଡା ଖାଇ ଛେନା ଛେନା ପଡିବନି ବରା ଗୋଟେ ହେଲା ହଁ ଏବେ ପକେଇଦେଲି ଛେନାଟା ନା ହଁ ଛେନାଟା ଟିକେ ଦେଲେ ପଡିବ କାଇଁ ଟାଣ ହେଇଯିବ ଯେମିତି ପୁରା ଇଏ ନା ପଡିଆ ହଁ ସେମିତି ନଡିଆ ଟିକେ ହେଇଆସିଲେ ଓହୋ ଟାଣ ଛେନା ନା ଯଦି ପୁଣି ପଡିବ ତା ଦେହରେ ନାଇଁ ଛେନାଟା ପକେଇଦେଲେ କଣ ଛେନା ପକେଇଦେଲେ ପୁରା ଚକଟି ଦେଇଛନ୍ତି ବଢିଆ ହଁ ପୁରା ଗୁଣ୍ଡ କରିଦେଇଛି ବା। ପୁରା ଏତେ ଛେନା ମୁଁ କରିଥିଲି ହେଇଗଲା ହେ ଛେନା ପଡି ବାସ୍ ଥାଉ ଛେନା ସେ ଅଧା ହବ ଆଉ ହଁ କରିକି ଏକାଥରେ ମିଶେଇ ଦବ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗା ରହିବ ହଁ କଣ କଣ ଖାଉଛ? ଆଳୁ ଚକଟା ତାଙ୍କର ସବୁଦିନ। ଏଟା ହଉଛି ତରକାରୀ କୋବି ଆଳୁ ଭଜା ପୁରୀ। ଖା ଦେଖିବାକୁ ରଖିଛି ହଉ ତିନିଟା ଅଛି ଦେଇ ଦଉଛି। ଏଇଟା ଭଲ ନାହିଁ ଏଇଟା ଖାଇ ଦେଇଦିଅ ମ ସେ ଖାଇଦବ। ହଁ କୁଆଡେ ମାଡି ଚାଲିଲ କୁଆଡେ ଲାଇଟ୍ଟା ପଡିବ ନା ସେପଟ ଘରେ ଅଛି ନେଇ ଆସିବ। ହଁ ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖିଲେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି କ'ଣ ଲାଗିଲା ନିହାତି କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ। ଆଗକୁ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ବ୍ଲଗ୍ ଆସିବାର ଅଛି ଯେହେତୁ ଆମର ସବୁ ପୂଜା ପର୍ବ ରହୁଛି। ଏଇଟା କ'ଣ ଇଏ କଣ ଲାଗି ଏଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ବେଡ୍ ଛାଡ଼େ ହେଲା ଏଇଟା ଶୋଇବ ଏଥିରେ କେମିତି? ହଉ ଚାଲ ତମ ଆଖିଟା ଦେଖା ମୁଁ ତ ଥୋଇନି ନିଜେ ଆଣିକି ଥୋଇଲ ମୁଁ କ'ଣ ଝାଡ଼ିକି ଆଣିଥିଲି? ଆଉ ମୁଁ ଆଣିକି ଥୋଇଦେଲି କି ଦେଖିଲ ଏତିକି ବାଡ଼େଇଲେ ଶୋଇଥାନ୍ତ ବେଡ୍ରେ କେମିତି ଶୋଇବ? ହଉ ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖିଲେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି କ'ଣ ଲାଗିଲା ନିହାତି କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ। ଦେଖା ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଟିଲ୍ ଦେନ୍ ଟାଟା।